Power Enduro final hit. Okay, na silang Stanley Stanley Nunez na sila ni Longlong Longlong Barba. Finals. Tura. Ajay. Olario. Halaka. Ajay, let's go daw. Wala man si Longlong nara. Stanley na guna. Tahataw. Allah, grabe. Halaka. Tura. Halaka diha. Buka. Sige. Tayo yun. Power Enduro final hit. Nangunguna pa rin si Idol Stanley Nunez. Olario. Bisa may sika Dolo. Nagtuga pang isa Biradol. Ganda. Buka agad. Tamas ginawa dol. Kana. Sige. Bayo badyot. Ay. Naisuga Naisignal. Agbo. Naisuga si Agbo. Bunal. Sige dol. Sige, bayubad. Suara. Suara kay wala sarasay na. Okay, Stanley lang gyapon ako na mga idol. So, kamay daw kay kinupan. Olario. Fritz Agbo. Number 30. Wow. Last call, Lugait exclusive Toro. Piti manginit. Okay, nabalintong na. Kinsa man to? Ora nabalintong. Dol, ay kumpiyansa da dol kay kanang ligid dol pangatang na. Ay kumpiyansa da kay kanang ligid kay pangatang. Suara sarasay gid siya Part 11 may kana ana ulo sa hapon. Yun. On side game, part 11 na may backding kanya pagka 14. Nagyapon tayo drive man. Suara. Okay. Biradol. Live man community party. Okay, korbada na. Niana si Stanley na may naguna. Niara. Yon. Party dito sa Municipal Plaza Megala, Sansaran Dodoma. Yon. Fritz Agbo. So, guwapo nga event na sa iyo. Ang ginautang pagka 14, 15, 16 mga nung po challenge. So, si kumparing Elias. Suara. Nagumuhan ng gamot. Elias, kita pa nagumuhan ng gamot. Halaka. Ayan na po mga idol. Stanley Nunez sa Langyapon. Nangunguna pa rin. Pangalawa po si Olario. Pangatlo si Fritz Agbo. Pero parang ganyan, nagyan ako sila, namunot pag gabi. Pinalang yung vice Suara. Tua, grabe. Headed by RJ Babatin. Barangay Poblacion, Lugait, headed by ABC President Captain Taralim. Poblacion. Council headed by Chairwoman Barangay Kalangahan, Lugait, headed by Barangay Captain Jeffrey Sonaba. Equipment rentals, Nature Spring Quarters, London Aggregates and Aquatic Rentals. 21, Construction and Supply. For the financial support. Wow. Special thanks to the double staff, ADO staff and drivers, Barangay Poblacion staff and drivers.
Hala. Fire to gait. Yun na. Once again, this is Wala. Iya, wala daw, wala. Wala. Okay. Wow. ay, nag-practice na din. Congratulations. Tulang ka mo. Tulukan. Idol Stanley Nunez. Perfect na namumulong niya.